Alors, pour voir la vidéo en langue française sur une orchidée qui est en train de pourrir à la base, c'est du début jusqu'à la 3e minute et demie environ. مرحبا اللي بده يتابع الفيديو باللغة العربية كيف فينا نساعد أوركيديه بلشت تهتري من تحت. يتابع الفيديو من الدقيقة 3:30 تقريبا للآخر. Bon, j'ai eu un problème sur un de mes orchidées. Il m'a fait une floraison. Bien sûr, la fleur a fané. Là, c'est fini. Je suis en train de couper la hampe florale. Bien sûr, il y avait les deux feuilles. C'était les feuilles du bas. Bon, qui ont fané. C'est là. C'était tout en bas. Ils ont fané, c'est normal. Ce sont des feuilles qui ont près de 2 ans. Je pensais que tout était naturel. Et aujourd'hui, je vois que mes feuilles commencent à continuer à jaunir. J'ai approché, j'ai regardé, ça n'allait pas, il y avait de la pourriture. La pourriture, c'était dû à, c'est pas à cause de l'arrosage que je fais, bon, c'est un orchidée c'est un phalaenopsis que j'ai depuis 4 ans maintenant. 4 ans et demi, donc je faisais le même arrosage pendant 4 ans. Hein. J'ai vu des racines pourrir. Je me suis dit, bon, je vais essayer de la sauver. J'ai retiré, j'ai nettoyé, j'ai tout coupé les racines mortes. J'ai retiré la boule de sphaigne. Et c'était à cause de la boule de sphaigne qui a commencé à pourrir, que la base a commencé à pourrir. J'ai nettoyé, je l'ai remis dehors. Je me suis dit, peut-être ça va prendre, mais là, j'étais en train de regarder aujourd'hui et je vois, aïe aïe aïe. J'ai un petit point noir qui est là. J'ai dit, ça c'est de la pourriture, ça c'est sûr. Donc, la maman, à la base, elle est atteinte. Et la pourriture commence à monter. Donc, ce que j'ai fait, parce qu'elle avait des racines, bien sûr, ceux-là, il était sur l'orchidée, je l'ai coupé pour limiter la respiration et limiter un peu, voilà. Bon, là, j'ai mis la petite racine dans l'eau pour bien l'arroser, parce que après je vais la poser. Donc, j'ai bien nettoyé, j'ai coupé. Voilà, j'ai coupé, j'ai bien regardé s'il n'y a pas de la pourriture. Il n'y a pas de pourriture. Et là, elle a des... On voit pas bien avec le focus. Oh. Voilà, j'ai des petites racines, de belles racines qui ont commencé à développer. Donc, ce qu'il faut faire, je vais pas... les racines ne sont pas très bien développées. Je peux pas les mettre dans de la sphaigne ou dans... Je peux pas les mettre dans de la sphaigne. Ce que je vais faire, j'ai rempli de l'eau. Je vais poser mon orchidée comme ça. Bien sûr, sans que les racines touchent l'eau. Et avec l'évaporation, les racines vont capter l'humidité qui est en train de s'évaporer, donc vont se développer. Quand les racines se développeront très bien, environ voire 10 cm, bien sûr, 10 cm, je vais diminuer l'eau au fur et à mesure. Après, je vais le remettre dans un pot avec un nouveau terreau. Pardon, un nouveau substrat, écorce de pin et sphaigne et autres. Terreau, pas terreau, pourquoi je dis terreau? Un substrat spécial orchidée. On verra bien si elle va être sauvée. Je vais essayer, je vais voir. Voilà. Ok, عندي مشكلة كان بالأوركيدي. هلا هي اوركيديه عملت لي الورده تاعولتها وهلا خلص موسمها قصيتها انا عم بقصها. طبعا كان في هول الورقتين اللي كانوا تحت اخر شيء لانه عمرهم سنتين، شيء طبيعي يبسوا ووقعوا، هيدا شيء طبيعي. بس بعد فتره لقيت انه الورق كمان عم بيبس الباقيين اللي فوق، قلت هيدا اكيد في شيء. جيت طلعت لقيت انه فعلا الشروج بلشوا يهتروا. فشو عملت هلا؟ هيدا اوركيديه صار لها عندي تقريبا 4 سنين ونص، يعني عم بسقيها مثل ما كل عمري بسقيها. بس صار شيء تحت طبعا من البول دو سفين. هي السفينه مثل موس بيحطوها بقلب القالب تبع الاوركيديه. هيدا اكثر شيء بيأذي الاوركيديه لانه يعني بيجمع كثير مي، وهيدي اكثر شيء بيأذي لانه بيهري جوا، بيهري الشروش من جوا والقمايه اصلا. فشلتها ونظفتها، لقيت انه البول دو سفيني كتير فيها مي ومن تحتها فيها هريان. قصيت كل شيء، نظفت كل شيء، قصيت كل شيء يابس ورجعت حطيتها هون. بس عم بتطلع اليوم
لقيت انه في نقطة سوداء هون، هيدا ابدا مش منيح. وبعدين ليكوا الشروج بلشوا يرجعوا يهتروا، هيدا ابدا مش منيح، يعني هيدي هريان. بلش ضربت القماية وبلشت تطلع لفوق. شو جيت عملت؟ هلا حطيت هيدي الغسين الصغيرة اللي هون بقلب المي لتشرب شوي، طبعا ما حنحطها كلها. رجعت قصيتها نظفتها كلها، تأكدت 100% انه ما في ولا نقطة سوداء عليها، ما في يعني ما في هريان عليها. بس ما في اجي احطها دغري بالخشب ولا في احطها بالسفاني يلي هي الموس، لانه شروشها كتير صغار، ممكن ما تقلع وممكن ما تعيش. بس عندي كم شرش صغير مثل هون كمان، هولي كله الشروش بدهم يرجعوا يفرخوا. فشو بنعمل؟ شو بنجي بنعمل؟ بنجيب حيا انا عندي هيدا تبع الورد، بنحط مي وبنجي منقعد الاوركيدي. طبعا قصيت الورق اللي هون الزياده منشان خفف من الاكسجين، لانه بدها تتنفس، هول كله بيهلكوها للشتله، فقصيت كل شيء ماني بحاجه لإلهم، تركت بس ورقتين حلوين من فوق. نيجي منحطها بهيدا الشكل، منقعدها قعد بهيدا الشكل، طبعا بدون ما الشروش يدقوا بالمي. ليه؟ بهيدي العمليه المي حتتبخر، والمي اللي عم تتبخر حتيجي تسقي الشروش يلي موجودين من فوق، فالنبتة حيضل شروشها رطبين وبدها تضلها تعيش وتكفي حياتها. لما الشروش بدها تبلش تطلع تقريبا شي 10 سنتي او 7 سنتي، شي طبيعي بيكونوا صاروا كتار الشروش، شي طبيعي ما حيكونوا بالمي، لانه كل بدي نقص المي كل ما يطولوا الشروش. بس بيصيروا الشروش طوال شوي، ساعتها النبتة بيكون اخدت، ساعتها ححطها ارجع بالخشب تبع الاوركيديه. طبعا مش القدام، بدنا نستعمل خشب جديد، خشب صنوبر وسفاني بنخلطهم، اصلا بتلاقوها بالسوق جاهزه خالصه. اوكي، وان شاء الله تعيش وان شاء الله تكفي، ما بعرف ان شاء الله تطلع لنشوف.